ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯୋଉ ଉନ୍ମୋଚନ ହଉଛି ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ ଦେବ ମେହେର ଅରୋମିରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନିବେଦିତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଅନନ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି କାରଣ ନାରୀ ମନର ଗୋପନୀୟ କଥା ନାରୀର ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ରହିଛି ଯୋଉଟାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଲେଖା ଯାଇପାରିନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ସେଇଟିକୁ ନେଇକରି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ 6ଟି ଗୀତ ବାହାରି ଆସିଛି ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପରିଚିତ ଏଥିରେ ଆଗଧାଡିର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଉଦୀୟମାନ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିମେନ୍ସ ଡେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସେଜ ଯୋଉଟା କି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମାଜକୁ ତେଣୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ର ଅର୍ଥ ଏଠି ଜଣେ ନାରୀ କହୁଛି ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଚିତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ୟାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବଢେ ଘରର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବଢେ ଅନେକ ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ସର ସେ ବଢେ ତା ନିଜ ଭିତରର ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ ଗାଥାଟିକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ଏମିତି କେତେ ଧାରା ରହିଛି ତା ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କି ଅଛପା ରହିଯାଏ ତାକୁ ଏବଂ ଜୀବନ ବିତିଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି सो मूल प्रयोजक रूप में डॉक्टर प्रतिभा रायंकर साहित्य जिते आप पढ़े आप फील करें कि ओडिया साहित्य केते गभीर केते समयतीत एवं केते साहसी ओडिया साहित्य किंतु केवल पृष्ठारे रखिबानी ताकू आमे अन्य रूप मंच स्वर देकी नेक्स्ट जनरेशन पाई अपकमिंग जनरेशन पाई केमती आमे ताकू रेलिवेंट बनै परिबा सो सेटा सेई चेष्टा रे मुटा हिची आउ आमे आशा करछु लोक तार इंटेंट को बुझी परिबे नारी जीवन रो संघर्ष अछि किंतु नारी रो मन नारी रो जो आंतरिक इमोशंस गुड़ा अच्छी से सब जिन प्रतिभा राय लेखारे आपण जो रूप में पाई परिबे एही भली बहुत कम राइटर्स एते डेप्थ रे ताको लिखिचंती सो आमे भाबिले जेतले एई डायरेक्शन रे काम करूचे तांकर राइटिंग टा को मेन फ्रेम नहीं के आमे काम करू युवपीढ़ी जेतेबेले आमे देखुछु साहित्य को छाड़ी इंग्लिश वर्ड हो किंबा अबांतर मॉडर्न शब्द को लेके गीत चलती ट्रेनिंग गीत साहित्य को टिके को रखिए युवपीढ़ी साहित्य को लेके गीत करबा कि ना पसंद करछन युवपीढ़ी केमती पसंद करबे साहित्य आमे आमे केबे भी ताको गोटे सोशल मूवमेंट बनै कि जेतले ट्राई करबा नाही आपण देखंतु एटा को बंचाइबा पड़िबो सेही भलिया जेतले आमे माइंडसेट रे यंग जनरेशन को कहबा देन एटा तांको अपील भलिया लागिवो एटा गोटे केबे भी साहित्य एंटरटेनमेंट सोशल अपील भलिया हमको पैकेज करिया कथा नो आमे केते कंटेंट को एंटरटेनिंग एंगेजिंग आ तांको पई समयतीत रेलेवेंट करि परिबा तो देन आमे आमे तांको कहबा नै एटा करिवा कथा एटा गोटे ड्यूटी हिसाब रे ही जो मते लागुनी कि जेनजी कि मिलेनियल्स एटा सुनिया पई चाहउछन तो तांकर जहा माइंडसेट अछि तांकर जहा स्किल सेट अछि से ताकू नजर रखी कि तांकर इंटरेस्ट तांकर दिनचर्या तांकर टेंडेंसीज माने से तांको पाखरे टेक्नोलॉजी अछि मोबाइल अछि एआई अछि आमे आमे भी एज एंटरटेनर्स एज क्रिएटर्स हमको भी एते रेलेवेंट करिया पई पड़िबो आ ता पई हम पाखरे ओडिया साहित्य अछि ऐतिह्य अछि बहुत जिंस अछि जो थ्रू आमे कंटेंट नहीं परिबा आ ताकू रिपैकेज करके प्रेजेंट कर